हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज सेप्टेम्बर 3 तारिख चलंतु जानि नेबा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश जानि नेबा आज प्रथम खबर ओडिसार समस्त जापानी पर्यटकक ठारु लांचने ट्रैफिक पुलिस निलंबित। गुरुग्राम रे एक जापानी पर्यटकक ठारु लांच नेबा घटना सामना को आसिया परे गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को ऊपर कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। जापानी पर्यटक जे कि गुरुग्राम गैलेरिया मार्केट निकटरे ट्रैफिक पुलिस तांको अटकाई थिला। से जणे महिला स्कूटर रे पिलियन राइडर भावे जाउथिया बेले हेलमेट न पिंधिवा अभियोग रे तांको अटका जायथिला। महिला चालक हेलमेट पिंधिथिवा सत्ते पुलिस जापानी पर्यटकक ठारु 1000 टंका जरिमाना दाबी करथिला। एहा सहित सेमाने डिजिटल पेमेंट किंबा रसीद प्रदान करिवा को मना करथिले। जापानी पर्यटकक मेटा स्मार्ट ग्लास रे एही घटना पूरा रेकर्ड होइतिला। वीडियो रे देखा जायछि जे पुलिस अधिकारी 2टी 500 टंकिया नोट नहीं रसीद न देई हसुथिवा बेले टंका गणुछंती। एही घटना भारतर भ्रष्टाचार एक जघन्य उदाहरण भावे सामना को आसीछि। एक विदेशी पर्यटकक ठारु लांच नेबा घटना देशर अंतर्जातीय छवि को गभीर भावे क्षति पहुंचाइछि। सोशल मीडिया रे एहाकु लज्जाजनक और दुखद बोली कुहा जाइछि। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस एही घटना रे तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करी 3 अधिकारी जॉन ऑफिसर करण सिंह, कॉन्स्टेबल शुभम एवं होमगार्ड भूपेंद्र को सेप्टेम्बर 1, 2025 रे निलंबन करिछि। एहा सहित पुलिस अधिकारी माने वीडियो रेकर्ड करुथिया महिला को ताहा डिलीट करिवा को धमक दैथिवा अभियोग होइछि। परवर्ती खबर विद्यालय रे मद पिउथिले शिक्षक फोटो उठाइला बोली युवकों को देले धमक। झारसुगुड़ा जिला कोलाबिरा ब्लॉक सन्यासपल्ली उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षकों नारे अभियोग आसीछि। प्राय राति 9 रे सन्यासपल्ली उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यालय खोला थिला। एही समय रे कोनोसी सरकारी कार्यक्रम नथिला। कोठरी भितर प्रधान शिक्षक उपेंद्र पटेल को समेत स्कूल कमिटीर सभापति गोपाल गाँवर अनिल बाग समेत आय 2 जन शिक्षक बसी मद्यपान करुथिले। प्रधान शिक्षक उपेंद्र पटेल सोमवार राति रे विद्यालय कार्यालय रे खोली मद पिउथिया फोटो सामाजिक गणमाध्यम रे भाइराल होइछि। एने ग्रामवासी माने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को मंगलवार लिखित अभियोग दैछंती। एहा परे बीआरसीसी निर्मला शतपथी तत्वावधान एक टीम पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर अफगानिस्तान रे मृत्युर महातांडव चारिआडे कुढ़ शव माटी तले चापी रहिछि अनेक जीवन। भयंकर भूकंप रे वर्तमान सुधा चली गलानी 1400 रु अधिक जीवन। रविवार मध्यरात्रि रे भूकंप रे महातांडव देखिया को मिलिथिला जहार प्रभाव एते अधिक जे अफगानिस्तान रे बढ़ी चली मृत्यु संख्या। मिलिथिया सूचना अनुसार एजावत 1411 जनक मृत्यु होइथिया बेले 3100 रु अधिक लोक गुरुतर आहत होइछंती। अफगानिस्तान रे एपरि संकट समय रे भारत पक्षरु अफगानिस्तान को रिलीफ सामग्री प्रेरण करा जाइछि। एथि सहित आगामी दिन रे अधिक रिलीफ पठा जिवार प्रतिश्रुति दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओटीटी दियो नचेत हराइबे चाकरी। शिक्षकों पाई बाध्यतामूलक एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षकों पाई एलिजिबिलिटी टेस्ट बाध्यतामूलक। समस्त शिक्षक मानक पाई एलिजिबिलिटी टेस्ट बाध्यतामूलक। 2 वर्ष भितर ओटीटी पास न कले चाकरी हराइबे शिक्षक। 2012 पूर्व शिक्षक चाकरी करथिले भी देबाको पड़िबो ओटीटी। अवसर पाई 5 वर्ष कम थिले देबाको पड़िबोनी ओटीटी। ए नै गुरुत्वपूर्ण राय दैछंती सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र एक मामलार शुणाणी करी राय शुणाइछंती सुप्रीम कोर्ट। परवर्ती खबर इंडिगो विमान सह पक्षी धक्का जरूरीकालीन अवतरण 272 यात्री सुरक्षित। नागपुर कोलकाता जाउथिबा एक इंडिगो विमान को जरूरीकालीन अवतरण करिवा को पड़िछि। मझी आकाश रे विमानटी एक पक्षी सहित धक्का होइथिला जहा परे पायलट नागपुर रे जरूरीकालीन अवतरण करिथिले। घटना समय विमान रे 272 जन यात्री थिले। आकाश रे एक पक्षी सह धक्का हेबा जोगु विमान सम्मुख भाग क्षतिग्रस्त होइथिला। पायलट को समयोचित पदक्षेप जोगु एक बड़ दुर्घटना टली जाइथिला। समस्त यात्री सुरक्षित अछंती। कौनसी प्रकार क्षति होई नहीं। परवर्ती खबर भूस्खलन कादुएर पतिहेला गाँ 1000 लोकंक मृत्यु। प्रकृति विश्व रे निजर भयंकर रूप देखाइबार जारी रखिछि। गोटे पटे अफगानिस्तान भूमिकंप रे शिकार होइथिया बेले अन्यपटे आफ्रिकीय देश सुदान रे प्रकृतिर तांडव चली। सुदान में भूस्खलन जो व्यापक क्षयक्षति घटी। सुदान मुक्ति आंदोलन
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁଦାନର ମାରା ପର୍ବତର ଦାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୃତ ଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଲ୍, ଲୁଣା ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତେଇ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ, ଫଳରେ ଏହା ଉପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ମଧୁର ଜଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଝର ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଗୁଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି 2019ରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 8 ଏକର ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଓ 105 ମିଲିୟନ ଲିଟର ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର, ଧାମନଗର ଓ ତିହିଡ଼ିର 526 ଗାଁରେ 7,15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ନ ହେବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଲୁଣା ଜଳ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5,000 ଟଙ୍କାରେ 1 କିଲୋୱାଟ ସୋଲାର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ 1 କିଲୋୱାଟ ସୋଲାର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ମିଳିବ। ଟାଟା ପାୱାର ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଘଣ୍ଟାର ସଂଯୋଗ ଶେଷ ହେବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଡିସ୍କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କେନ୍ଦ୍ର 30,000 ଓ ରାଜ୍ୟ 25,000, ସରକାର 55,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦେବେ। 100 ବର୍ଗଫୁଟ ଛାତରେ 4ଟି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ସୁଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିଂ ଓ 2 ମିଟର ସହ 180 କିମି ଝଡ଼ ପବନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେବ। ମାସିକ 100 କିଲୋୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଷ୍ଟାରିକାରେ ଦୁର୍ଲଭ କମଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍କ ଆବିଷ୍କାର। କୋଷ୍ଟାରିକାର ଟର୍ଟୁଗୁଏରାରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ନିୟମିତ ମାଛ ଧରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏକ ଅସାଧାରଣ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ନର୍ସ ସାର୍କ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ସାର୍କର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଧୂସର ବାଦାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଆଖି ଧଳା ଓ ଶରୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳା ରଙ୍ଗର ଝଲସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯଶଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025। ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 33ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର 2,500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଉନ୍ନତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ନଦୀର ଭ୍ରମ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନଦୀର ଭ୍ରମ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଳି ଓ ଛକରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିଡ଼ିଆପୋଲ, ନୂଆସାହି, ତେଲେଙ୍ଗା ଛକରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଡର ବଜାର ଓ କଂଗ୍ରେସ ଗଳିରେ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାୟାରା ମୁଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆନିତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ବଲିଉଡ୍ ସାୟାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ ନୂଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆନିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆହନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆନିତ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଘରେ ଲୁଚିକି ଅଡିସନ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲି ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି। ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏହା କରୁଥିଲି।